warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Maulana Iqman di liputan seputar Sukorejo. Pemirsa, pada malam ini di Masjid Jami Ibrahimi dilaksanakan acara muhadharah ammah oleh Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani dari Palestina. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara muhadharah ammah oleh Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani dari Palestina sebelum melangsungkan acara muhadharah ammah ini melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dengan ribuan santri putra Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, beliau langsung memulai acara muhadharah ammah dengan didampingi oleh Ustadz Bakir Pamungkas selaku penerjemah dari Asramah Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Syekh Ammar menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat yang benar serta batal-batalnya wudhu. As-sahabatul kiram kana al-wahid minhum fi qiyamil lail ينهدم عليه سقيفة بيته ويظل في خشوعه. الواحد منهم يضرب بالسهام يزيل السهم، يضرب بسهم آخر ما يترك صلاته. سيدنا عبد الله بن الزبير كان إذا وقف للصلاة قال يقف الطير على رأسه كأنه عمود، لأنه واقف ممتثل خاشع لله عز وجل ما يتحرك. نحن للأسف في الصلاة واحد ممكن يدعى واحد هكذا، واحد ممكن اسمه هذا السارون شوية ويعمل الصلاة. لكن الصحابة ينهدم سقف البيت يظل خاشع. ابن الزبير طير يقف على رأسه. كيف نكون مثل هؤلاء الناس؟ Sahabat ada yang menunaikan sholat, tetap sholat padahal tembok rumah yang ada di sekelilingnya itu hancur, tetapi tetap sholat. Ada juga sahabat yang memilih waktu sholat untuk diambil tombak yang sedang menusuk di dalam tubuhnya agar tidak terasa, makanya diambil ketika sholat. Bahkan beliau menceritakan Abdullah ibnu Zubair, beliau itu ketika sholat khusyuk tegak. Bahkan ada burung yang hinggap di atas kepalanya, karena burung itu mengira bahwa itu bukan orang tapi itu tiang, saking tidak bergerak dan hormatnya di dalam sholat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa aswa'u as-sariqah wa a'zamu as-sariqah ayyuha at-tullab al-a'izza' hiya sariqatul 'abd min salatihi yanzur yamin yasar. قال هذه السرقة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ السرقة أن يسرق العبد من صلاته. كيف؟ قال أنت في الصلاة إلى ماذا تنظر؟ قال لا بد للعبد أن ينظر إلى موضع سجوده. قال إذا تحركت العين يمينا ويسارا تلك سرقة، ومن أعظم أبواب السرقة. طيب كيف؟ واحد لا يتحرك يمين ويسار بل يكلم الآخر في الصلاة، يوسوس لصديقه في الصلاة. هذا ليس سرقة بل أعظم أبواب السرقة والعياذ بالله. Paling besarnya pencurian adalah seseorang mencuri haknya dalam sholat. Bahkan termasuk yang paling besar pencurian adalah ketika sholat itu tengok-tengok. Ini termasuk sebesar-besarnya kasus pencurian. Lalu bagaimana seseorang bercanda di dalam sholat, mengganggu orang di sampingnya, membenarkan sarung sehingga melebihi gerakan 3 gerakan yang sudah ditentukan oleh para fuqaha, salah satu mutaharikat mutawaliyah. Sehingga beliau menegaskan bahwa jangan sembarangan kita dalam melakukan sholat, harus mulai dari sekarang dibenahi. فمستعدين إذا قمنا إلى الصلاة نستحضر عظمة الخالق أننا نقف
Sebelum sholat kita menghadirkan di dalam hati kita kebesaran Allah. إذا وقفنا إلى الصلاة نقف بخشوع Kalau kita mau menegakkan sholat, tegakkan dengan khusyuk, بأدب مع الله. dengan etika beradab kepada Allah. إذا أذن المؤذن وقام الصلاة ما هو حالنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ما تيجي تجري، وعليكم بالسكينة، كيف تكون في سكينة ووقار في حضرة المعلم؟ قال كن في سكينة أعظم ووقار بين يدي الله. Ketika muadzin selesai memandangkan kepada mukmin memandangkan iqamahnya, maka ketika itu seseorang harus fokus, tidak berlarian, tidak berisik, tidak gaduh, namun memfokuskan pikiran dan hati untuk melakukan sholat bisakinati wal waqar, dengan penghormatan, pengagungan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم في الصلاة هي معلومة لكم، وهذه كنا نحن ونحن صغار لكن ما كنا ننام بين الأذان والإقامة. كنا في قيام ليل نحن عندما نسجد نقول لا نقول سبحان ربي الأعلى، نقول باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. صحيح؟ كله في قيام ليل في سجود باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. ما شاء الله. قال إذا من مبطلات الوضوء قد زوال العقل، زوال العقل، وزوال العقل يكون إما بالجنون أو النوم. طب ما هو النوم المبطل للوضوء؟ قال العلماء الشافعية النوم الذي يبطل الوضوء حتى ولو كنت على هيئة المتمكن، قال الرؤيا، تشاهد حلم وانت نايم، وألا تسمع أحدا بجانبك، هذا النوم ناقض للوضوء. لذلك الطالب اللي بيجيه المدبر قوم بيمسك البخاخ اير وهو تدور، قال هذا مسكين بعد ما يوقظ الله أكبر، لا إله إلا الله. كيف الله أكبر؟ رؤيا ما يسمع من حوله حتى بالماء، قال اذهب وتوضأ، لأنه زال عقلك بالنوم العميق، رأيت في رؤيا وما سمعت الناس بجانبك. هذه المعلومة حتى إذا قمنا للصلاة نقوم بوضوء. Beliau menjelaskan bahwa seseorang sebelum sholat harus memiliki wudu, dan wudu itu batal salah satunya dengan hilangnya akal. Hilangnya akal, kata beliau, bisa dengan bisukar, mabuk, ataupun dengan binnaum. Tidur yang seperti apa yang dikhawatirkan membatalkan sholat? Tidur yang dia mimpi di dalam tidurnya sampai mimpi dan tidak mendengar orang yang di sampingnya berbicara. Sudah dia tenggelam, mughriq fin naum, dia sudah tidurnya lelap. Ini dikhawatirkan beliau ini termasuk yang membatalkan wudu. لذلك الطالب اللي بيسمع الإقامة وهو تدور وما سمع الإقامة خلاص، هذا يذهب إلى وضوء، تجديد وضوء مرة أخرى. Ketika sudah iqamah, orang yang sudah tidur nungging dan tidak duduk ala hayah mutamakkinah, maka seyoganya dia langsung ambil wudu, tajdidul wudu. Kalau memang dia ngantuk, usahakan wudu lagi. Harapan beliau kepada seluruh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, bagaimana nanti santri ketika pulang dari pesantren bisa menjadi ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang melanjutkan estafet warasah nubuwah sallallahu alaihi wasallam.
Acara ini diikuti oleh seluruh santri putra pusat maupun cabang dan ditutup dengan pembacaan doa oleh Al-Mukarram Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani dari Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bidayatan أشكر الله عز وجل وأشكر فضيلة كياهي حاج أحمد عزائم خادم هذا المعهد المبارك على حسن استقبالنا. وهذا المعهد نحن نعتبر أنفسنا كأننا في بيتنا، وواجب علينا النصح والموعظة لطلابنا، لأننا نود أن يكون طلاب هذا المعهد من خير وأعظم الطلاب، وخصوصا أن أبنائي في هذا المعهد المبارك يدرسوا، فأنا مثلما أحب أن يتخرج ويخرج أبنائي بتقوى وصلاح وعلم، كذلك جميع الطلاب هنا أنا أعتبرهم بمثابة أبنائي، ما أريد لهم إلا يعني أن يكونوا من خير الطلاب وأفضل الطلاب، ويتخرجوا إن شاء الله في ظل هذا المعهد المبارك علماء عاملين صالحين مصلحين. Beliau menyampaikan yang pertama salam takzim beliau kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Beliau Masya Allah, beliau takjub kepada sikap Kiai Az-Zaim, dan beliau pun sangat hormat, sangat senang penyambutan beliau yang begitu hangat. Bahkan beliau serasa ketika datang di pondok ini seperti di rumah sendiri, dan beliau berharap santri-santri Salafiyah Syafi'iyah itu nanti ketika keluar dari pondok menjadi ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang melanjutkan estafet warasah nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Selain keinginan besar beliau, karena putra-putra putri beliau juga ada di pondok ini, menginginkan yang sama apa yang kepada putranya dan seluruh santri yang ada di pondok ini. Nah, ومثل هؤلاء الطلاب أن يكونوا من أبنائنا، فالواجب علينا أن نصح لهم وكيف يكونوا من أفضل الناس ويظلوا صفحة مشرقة بيضاء في هذا المعهد المبارك. نحن كل شهر نأتي 3 يوم في هذا المعهد المبارك أو أكثر، لكن دائما نحن نطلب أن يعني نتجول في رحاب هذا المعهد، وخصوصا في معهد أو معاهد التحفيظ، حتى نتمنى إن شاء الله أن يكون بعد ذلك هذا المعهد هو منارة لجميع المعاهد في كافة فروعه، سواء معهد التحفيظ، معهد دار اللغة، معهد عالي، الماجستير، العلوم، دراسة الكتب التراث، حتى يعني ما شاء الله حفظ المتون. كيف يتخرج من هذا المعهد إن شاء الله جهابذة مجتهدين مصلحين لهذا المجتمع وللmuslimin amatan insyaallah. Beliau melanjutkan harapan beliau bahwa biiznillah akan lahir generasi-generasi yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang menjadi penerus estafet keilmuan dan bahkan yang memberikan kemanfaatan kepada manusia seluruhnya. Dan beliau pun berharap bahwa pondok ini semakin maju, semua cabangnya yang fokus di dalam kitab kuning, Al-Quran, bahasa dan yang lainnya maju. Bahkan di magisternya, di S2-nya akan diberikan taufik untuk semakin berbenah kemaju, dan nantinya pondok ini akan menjadi menara bagi menara keilmuan, kesolehan dan yang lainnya dalam konteks kebaikan. أما الرسالة الأخيرة، أنا ما آتي هنا معلم بل آتي متعلم، أتعلم في ظل هذا المعهد حسن الأدب وحسن استقبال الضيف، نتعلم حسن الخلق من خادم هذا المعهد المبارك ومن جميع المدرسين ومدراء المعاهد. والله هم أفضل منا في العلم، لكن نرى منهم التواضع الكبير الذي يجعل الإنسان يشعر يعني بالخجل
وبالحياء أنه يقف بين يدي علماء عاملين إن شاء الله في مجال العلم ومجال التربية، لكن نحن نأتي أيضا هنا متعلمين متأدبين إن شاء الله في رحاب هذا المعهد. ثم وصيتي عن الصلاة ما كان المقصد فيها أنني أتحدث عن الطلاب، وإنما النصح، لأن هؤلاء الطلاب سيكونوا في الشهر المقبل أو في نهايته في إجازة، فكيف يكونوا ناصحين للأمة عن هذا الموضوع المهم وهو الصلاة. Beliau menjelaskan karena beliau setiap 1 bulan mungkin berkunjung 3 hari di pondok ini. Beliau menegaskan datang ke sini bukan sebagai muallim, pengajar, bukan pemberi ilmu, tapi beliau datang ke sini adalah sebagai pelajar, murid yang belajar dari Khadimul Ma'had Kiai Az-Zaim tentang akhlak, pribadi, budi pekerti yang baik. Begitupun dengan guru-guru yang lain yang secara keilmuan, kesolehan jauh dari beliau. Ini ketawaduan beliau, namun mereka tetap mendahulukan adab. Ini yang beliau pelajari, yang insya Allah beliau terus akan mendapatkan faidah dari hal tersebut. Adapun berkenaan tema besar tadi, perkara sholat, bukan menjadi gambaran problematika yang terjadi di santri pondok ini, melainkan beliau berharap agar nanti ketika beliau ijazat, ketika berlibur, mereka menjadi nasihin, orang yang berikan nasihat kebaikan, terkhususnya perkara sholat kepada halayak pada umumnya.